Now may outline mo son. I want you to read Roman numeral 1, brothers, Roman numeral 1 altogether, and then brothers A, sisters B, and then altogether tas a C. Stand up. Then, Roman numeral 1. Sige na, message 5. The sense of life and the fellowship of life. Roman numeral 1. All together. The experience of life has much to do with knowing the sense, developing the sense, and living by the sense of life. Brothers A. Sisters B. The sense of life is the life of God, the law of life, the Holy Spirit, Christ, and God. All this causes us to have a feeling within, and this feeling is what we call the sense of life. See. Or in the life of the Spirit, in the flesh, or in the Spirit. This is what the sense of life makes known to us continuously. And it is for this that we have the sense of life. So, brothers and sisters, our topic for this time is two things. Roman numeral 1, the sense of life. Then Roman numeral 2, the fellowship of life. So Roman numeral 1 sa the sense of life. Now I want you to, I would like to ask, kinsa nakahinumdum din kung pila ang ato ang senses? Pila? 5. What are those senses? Oh, isa-isa lang. Oh, 1. Kisa. Ako itong brother gamay, dugay lang. Tinugban. Sense of, okay, 1. Saba? Sense of, ha? Sino? Sense of sight. Hearing, seeing, saba? Tasting. Sense of touch. Saba? Sense of smell. Okay? Para na siya sa mga tao. Oh? Kaya namatay physical body. Karon, I would like to add isa pa. Okay? For all the believers lang. Believers ba ta? Mga magtotoo ba ta? Okay? Mga itong isa. Muna tayo sense of life. Pero, kaning sense of life is in the realm of the Spirit. So, since ang katong mga senses ng gingon is in the realm of our physical body, atong mata, atong baba, atong mawiran, atong masimutan, karon ang akong topic is the sense of life in the realm of our spirit, human spirit. So, Brad, pwede na kung kuwan, Brad? Familiar mo no? Yes! Okay, balik-balik na naman It was the scriptural basis for the sense of life is found in two places or two verses. Now, I would like to read, gusto ko magbasa sa inyo, Romans 8:6. Isa pamilya sa Romans 8:6? Pamilya? JR. Okay, for the mindset of the flesh is death, but the mindset
on the Spirit is life and peace. Isa pa. Ito sa mani. Pamilya mo ng Ephesians 4:17-19. Nadia, nasa outline? Wala, no? Ako basahin na, Ephesians 4:17-19. This therefore I say and testify in the Lord, si Paul siya, si Paul, that you no longer walk as the Gentiles also walk in the vanity of their mind. Na-mention ang mind, ha? Being darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance which is in them, because of the hardness of their heart. 19. Who, being fast-willing, has given themselves over to lasciviousness to work all uncleanness in greediness. So, dili ba sa duha ka verse, ang akong gibasa sa inyong maigsoon, again, ako may mention na 1 Thessalonians 5:23 ang pamilya, dili. 1 Thessalonians 5:23. And may your spirit and soul and body be preserved complete. So meaning, brothers and sisters, kita nga tao, doon na tayo three parts, okay? Natay spirit, which is the innermost, doon na tayo soul, and doon na tayo physical body. So, kung sa'yo, origin aning tulo. Brad, pasaan ang may balan, Brad, na doon na tayo tulo ka parts. Aside from the verses, 1 Thessalonians 5:23, akong ibasa sa inyo ang Genesis 2:7. So, as you all know, ang book of Genesis is the origin, the beginning of man. So, Genesis 2:7, sa ito mention, I will read to you, Jehovah God formed men from the dust of the ground. So, ang tao daw, gikan siya sa dust of the ground. So, mura siya munika ba? And Jehovah God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, pila ka part ang igawas. Una-una, Jehovah God formed men. So, siguro ang iyang pagforma is nanay ulo, nanay mata, ilong, nanay mga senses, itong i-mention kanina. And then, breathe into his nostrils the breath of life. So, ingon si Brother Lee, sa footnote daw, kaning breath of life, kaning neshama sa Greek. Which means the spirit. So, meaning, ang tao, from the verses akong gibasa, nana siya Jehovah God formed men, so nana siya body, no, giforma na. And after he breathed into his nostrils the breath of life, nana dayon ang kaning spirit. So, ingon si Brother Lee, ang spirit daw, ug ang body, spirit plus the body, and man became a living soul. So, spirit, soul, and body. So, sa akong pagsabot, ang body is just the organ ba to contact spiritual, to contact material things, earthly things. Pero ang tinuod yun nato nga persona, ang kanang kita yun ba? Ako si Brother Rowell. Si Brother Rowell, mao gini siya ang soul. Unsa ganina ang soul gani? Remember? Mind, emotion, and will. No, I would like to kaning i-topic na ko kaning mind. Romans 8:6 again For the mind set on the flesh is death. Okay? For the mind set of the flesh. Pero siguro mga tanong tingali mo, Brad, wala man gisgot ang flesh. Body man ang gisgot. Asa man nagsugod ang flesh? Any idea? Sisters, any idea? Asa nagsugod ang flesh? Nga naka-mention man si Paul nga, for the mind set on the flesh is death. Wala may flesh there, Brad. Body, soul, and spirit man na. So, what happened to the body originally,
Katong wala pa di ay nakasala ang tao, originally, body na siya. A sanctified body. Pero, katong nakasala na gani ang tao, nahimo na siyang flesh. So, mo nang mga igsuon, masabtan mo na to ba? Ang kaning sala di ay, kaning sin, gani sulod sa tao, mao'y hinungdan nga nahimo ng unod nun ang tao. Now, example sa atong gibasa no na Ephesians 4:17-19. Ingon si Paul, therefore I say and testify in the Lord. So meaning, si Paul fleshly po rin siya sa una. That you no longer, siyempre, ni-convert naman si Paul. Mo na yung tambag, mo na yung encouragement ba sa mga believers sa Ephesians. Ingon siya, that you no longer walk as the Gentiles also walk in the vanity of their mind. So, unsay vanity of their mind? Unsa daw? 18. Being darkened in their understanding, wala sila kasabot, itom ba? Itom lang sa walay kahayag. Alienated from the life of God. So, meaning, wala gid sila kontak-kontak sa Ginoo. Wala gid sila pakialam. Namoy nakailang nga wala pakialam sa Dios. Example. Okay, example. Ayaw lang i-mention ang pangalan ha. Pero example, unsay mga binuhatan ba? Unsay mga binuhatan sa unod, sa flesh? Especially kanang darken na gid ang ilang pagsabot, kanilang wala na sila alienated from the life of God. Because of the ignorance which is in them. Meaning, wala mo sila kabalugod. Mo lang si Paul, sa Ephesians chapter 4, gusto niya i-preach ang gospel para ang mga tao, makasabot nung sila. That God is light. Doon ay kahayag diri sa kalibutan. Pero, kani sila, mga Gentiles, as they walk in the vanity of their mind, kung atong i-relate sa Romans 8:6, siguro, kani mga Gentiles, they are setting their mind on the flesh, which is what? Which is death. Example ako, nako'y mga nakita nga tao. Grabe, mga bidyoke, mga inom. Ganito ba? Baraham. Unsa pa? Sugal. Unsa pa? Unsa pa? Kater. Sa mga magtiayon, na ba yung mga magtiayon nga makita ninyo nga subaganay, ha? Dagan. Unsa na? Marites. Chismosa. So according to Paul, kani daw ang ginabuhat sa mga Gentiles, which is ato ang time karon mo ginabuhat. Ngano man, 18, being darkened in their understanding. Unsa na yung understanding, Brad? Asa man asa nimo makuha sa part? Asa? Yeah. Asa ang understanding? Sa spirit, sa soul, or sa body? Sa soul. Ganong sa soul man? Ang mind. Kaya ang mind man good, ang organ. Ang mind ang organ para maka-understand, makasabot. So mo na karon mga igsoon, no, my burden is also for you to understand ngano man. You brothers and sisters are just young pa in the Lord. Even ako po, young pa. And kani batong topic karon is very very important and critical sa tuang pagpadayon sa Ginoo. Of course, pag-uban sa inyo ang training, SSOT, Summer School of Truth. So, ang amuang burden diri as speakers, gusto na mo i-impart sa inyo ang truth. More of, when we tell gani, pag maingon gani tag truth, we want to impart to you the knowledge. Kay unta, eventually, pag muhawa na mo sa SSOT, unta, maanaan na mo'y experience. Mao na ang book diri is, unsa kay nang book? The knowledge, a knowing,
and experience life. Knowing, knowledge, and after the knowing, experience life. So unta maigsuon no, estudyante, and unta after that makita ninyo, dili po mo mag-judge ha, dili po mo mag-judge. Like for example, kung naamoy makita nga igsuon, naamoy makita nga silingan ninyo or makailan ninyo or barkada ninyo nga mo maginigiingon ni Brad kanina, giingon ni Brad nga Ephesians 4:17 nga itom kayo lang utok, wala na sila pakialam sa Dios. Sige silang inom, sige silang barahan. So instead of that, i-pray na to sila. Pero ang point ako diri is unta dili ta mo apil-apil sa ilaha. Kano man, mao ni encouragement ni Paul. O sige, balikan ako ha. Para na ay understanding of the mind. This therefore I say and testify in the Lord. So meaning Paul, iya po na ginahimo di sa una. And makatestify siya that you no longer walk as Gentiles also walk in the vanity of their mind, being darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance which is in them, because of the hardness of their heart. 19, who, being past feeling, has given themselves over to lasciviousness to work all uncleanness in greediness. So napagay lasciviousness, napagay uncleanness, o doon na po yung greediness. Hugaw, hangul. Kabalo mo sa word sa hangul mga ison? Ha? Lagak? Di ba ang Gentiles no pasaylo ako no kay medyo dunay kuan ba paghukom pero ingani maginanitabo this is reality. Di ba usahay like for example kani mga manginumay, mga alcoholic. Di ba manotice ninyo? Example, karon gabi mo inom sila. Pagkagabi mo inom na po sila. Pagkaugma, pagka sunod semana, sunod bulan, di ba ana lang pirmi kinabuhi? Mao ni hangul. Greediness. Pero may ta greediness in good. Sa butang ba, sa maayong butang. Ang problema is uncleanness. Buling, hugaw, ang ilang mga ginabuhat. So meaning, in the eyes of God, all these things, di ay mga igsoon, is uncleanness, greediness, lasciviousness. Ang word bitaw may igsoon nga na-enjoy na ko diri is fast feeling. 19, who being fast feeling. According to Brother Lee, fast feeling means not caring for one's conscience. Do you know what's the function of the conscience? Kisa maka sisters na po, brothers man active, sisters. What is the function of the conscience? Ay bitaw, by the way, asa ang conscience diri? Spirit, sa soul, or sa body? Spirit. Sa spirit. Okay, now, second question. Unsa ang function sa conscience? Nay, volunteer, sisters? What is the function? Sister? Sister, tindokter? Nana ka? Wala. Joke na dito, no? Sisters, na? Balik-balik lang, brothers. Sige, Brad. Ikaw, Brad. To know what is right or taga sa kabrad? Taga Syokon. Conscience daw is to know what is right and wrong. Kamo. Sisters. Napa? Wala na no? Okay. Ingon si brother kanina, conscience daw is to know what is right and wrong. Mao na itong feeling nga moingon sa tuwa og, uy, mali na imong ginabuhat. Uy, kana tama na imong ginabuhat. Pero kasagaran bito no, sa kuang experience ha, kasagaran mo ingon gining conscience kaya ang conscience part man sa spirit. May ingon na siya, no. Pero may siya, no. Mosay dili kusog yang tingog, may na siya, no. Karon, ang kani mga Gentiles nga giingon ni Paul diri, aside from that, wala sila na minaw manggod kay una-una darken in their understanding. Vanity of their mind. So meaning pag moingon kani unta, siguro
Tung na ay conscience mo yung sige na lang mong inom ani. Siguro stop na nako ni pero dili magod kay hardness of their heart. Kaning heart, usa po ning heart be? What is the heart? Usa man ning heart? Asa man siya part ng heart? Ha? Kisay maka-recite kuno sa gyud ang part sa heart, okay? Oh, kung among you can recite. Oh, JR, brother JR, please stand up, brother. So, meaning, ang heart di ay is ang atong soul plus one part of the spirit which is the conscience. So, mind, emotion, will plus conscience mao na atong heart. According to Paul, diri sa Ephesians, ang iyang ginatambag sa mga igsuon kani bagong mga Gentiles. For example, ako si Paul. Tambagan mo na ako. Nga kani mga Gentiles, kani mga ato ang mga kaila, ingon mo na may kaila ha, ako na ko'y kaila. Daghan akong kaila. Ingon si Paul, ayaw na mo lakaw pareho sa mga Gentiles. Sa may ginahimo, wala sila pakialam sa Ginoo, kay itom na ilang pagpanabot, wala sila fellowship sa Ginoo, nagbuhat na hinoon sila og mga binuang, mga hugaw o mga kahanggol sa ilang. Ngano man kay past feeling, wala sila nag take care sa ilang conscience. Maigsoon, this is the sense of life. So, akong basahon balik ha. C. Atong basahon balik together. Whether we are living in the natural life or in the life of the Spirit, in the flesh or in the Spirit. This is what the sense of life makes known to us continuously, and it is for this that we have. So, please take note mga igsoon, the word continuously. So, meaning, kaning spirit, kaning sense of life, di ba ganina, yung si Brad, ang Espiritu daw sa Diyos, nisulod na sa itong Espiritu. So, ang Espiritu, nanatay, dala-dala po niya ang life of God. So, meaning, nanagyon sa tuwa ang life of God. Pero, may balaan nato through the sense of life kung if we are living in the Spirit of God or in the natural life. Okay. Akong basahon ang mga example ha. Ingon din the sense of death, okay, includes weakness. Nabay tayo mga igsuon nga wala mo'y gana sa Ginoo? Nga nung usay rason, nga nung wala mo'y gana sa Ginoo? By example, let's true. Experience muna ko na, okay? Experience mo ninyo na. Sige, at least we have both experiences. Naatay panahon nga wala tay gana sa Ginoo, weakness nga naman. Siguro hula na lang ko ha, I assume na lang ha, assume. Siguro we are defiled from other things. It may be good or bad siguro. Brad, dili sa ko mapilog isusuti kay na ako himuon project. So the project which is good in nature become a replacement na karon sa Ginoo. Eventually, ang binimo, sige lang kag-study, pero it imparts something death na di ay, which is weakness when it comes to the Lord. Nga murag wala na kay gana sa Ginoo, kay tungod gipilmi na kag-study, which is, I assume pod, nga dili tanan, puro study. Siguro, study plus barkada. Study plus gala. Study plus kung barkada, I don't know, siguro online games. And eventually, pag mayroon na ganun si mama, papa, meeting ta. Dili sa kumang. So meaning, the sense of life, kaning wala na kay gana di ay sa Ginoo, it's parang mo yung sa mga oy. Naanamunay ko sa sense of death. Second,
Emptiness. Brothers, kinsa diri ang sigig dula og cellphone? Ayun na lang ha. Ay, ito na. You notice, You notice, ako sa una, kuhan ko, sa kuhang time kaning Counter-Strike. Wala na yung Counter-Strike no? Napa? Ay, Special Force na. Sa una ba, sa akong experience, YP meeting, Sabado sa gabi. Pero lami, magkikaidula gyapon. Pero pagka-ugma, lami gyapon ni dula. Pagkasunod ugma, lami gyapon ni dula. Walay, empty ba? Kaning, basket sige ng dula, pero wala gyapon nalipay. Kaya siguro, wala pa napatay, wala pa nalaring, o sa ba? Or sa mga, pero kung makalaring naman gani ka, murag dili ka gets ang murag OP ang sister si. Kung makapatay naman gani ka, gusto ka patyon pag yun mo. Sa mga sisters, sa TikTok? Di na, laos na? Isa? Honor of King? Ano na? OP mako? Ang sisters kayo, men? Or let's say Facebook. Ako, ingani po ng experience, ha? Say, 1 hour. 1 hour, sige lang scroll. Balik-balik na ba yung picture? So, pare-pareho mo mga naong. 2 hours, 3 hours, 4 hours. Sugon, maghugas sa plato, niya naman. Emptiness, walay katagbawan ba? Dili ka matagbaw, pimi na scroll. TikTok, Facebook, usa pa. Ang point ang reason na may soon, pag-abot ka sa meeting, wala na gana, kaya may rason good. So that is the sense of life. The sense of life is telling you, pwede na, usay ako ha, mayin ko, Rowen, 2 hours sa maka sa Facebook, pwede na. Kung na ako'y feelings, kaning giingon ni Paul diri nga past feeling, murag wala nila pakialam. Pero kung akong pakialaman, usay, mamangkin akong buhaton, malipay tingali ang Ginoo. Pero musay, murag mawala ang Ginoo. Murag pag-abot sa meeting, musay, wala ko'y gana. Musay, sige kong panguyab. So, mao ni ang sense of life may isuon. Depression, kasi na-depress diri. Kaya musay ra ba, natay madungog nga ang YP, dili na mo kaon, dili na mo, uwi mo kayo eh. Dili na mo kaon, bulagang sa uyan, atik. So sa sense of life, speak sa imo nga, sige na mga sa kwarto. Dahil mga po sa panahon, dili na kaganahan na brin ng suga, kaya gusto ka pirmi sa ngit-ngit. So may isuon, that's sense of life, depression, mura mag-speak na sa imo nga, pwede na, undang ina na yung trabaho niya. Sige, kag worldly music, mga rock pag yun. So ang sense of life will tell you, overcome. So, as the Gentiles do, alina na ito nabuhaton. So at least mga iso na, walay kuandariha, walay, di ko niya polio na, walay sakitan, pero this is real, okay? Tinuod yun sa mga young people. And, sorry, kay mo man ang burden, darkness and pain. So, sakit. Say, wala tayo gana, masakitan ta, dalira tayo tandugunon, mga sugo lang dayon, mga buwara sa dayon, uwi kayo. So, this is, usahay ka ng sense of life mo na makakuan ba nato? Amo ni ang function. Maibala nato nga, oy, wala na dahi ko spirito, na dahi ko sa, kanigin ko sa Romans 8:6, setting the mind of the flesh. So, brothers and sisters, again, kung mapil na ganin ninyo ng weakness, emptiness, depression, darkness, and pain, at least you know. Now, positively, the sense of life gives us the feeling of life and peace, or in other words, it makes us feel strong, satisfied, lively, bright, and comfortable. Example kisa diri ang ulawon. Kisa diri, mahiyain. Kisa diri ang mahiyain nga nakaprophesy na. Oh, ikaw,
Si Jesse Might. O, ano ang experience mo, Might? Siyempre, nung bata pa ako, Might, kagaya mo, meron ng speaking, meron ng sense of life. Tugtog-tugtog. Na mag-speak, mag-prophesy. Tapos, pinakinggan ko. Kasi yung coordinator, wala na, no fear ng ganyan na. Pero, nung nawala na, nung tapos na ako sa pag-prophesy, pagdating ko sa upuan, merong gaan ng loob, merong happiness, ay, sa wakas, na-overcome ko yung pagkahiyain. Okay, sa'yo naka-experience din eh. So, same net experience. So, experience of life. Okay? That is sense of life. Ang sense of life di ay, positively, muhatag ni mo siya sa to? Strong feeling, satisfied, lively, bright, and comfortable. Example, dunay battle between your mind. Mind, neutral man doon ni soul God, which is the mind. Ang mind, ang spirit, either ang mind mo ato sa spirit or ang mind mo ato sa flesh. Example, night time, nag-enjoy gid ka sa Ginoo. Pero naapoy temptation nga pagdula nag-ML. So nanay battle karon. ML o spirit. Pero na-touch nimo ang spirito. Nakaliso ka ba sa spirito? And then you feel satisfied, maski wala ka kadula, pero malipayon mangyapon ko. Satisfied mangyapon ko. So this is the experience of the sense of life. So maigso na, again, balik-balik ko na ko, weakness, emptiness, depression, darkness, and pain. Especially mga sisters, ha? Mga depression, mga darkness, and pains. If you are suffering ka, medyo experience ka suffering sisters, please overcome. Kung bulagan sa uyab, ayaw gusto sa panguyab, pero kung bulagan sa uyab, wala tayong mahimo, and then na pain, kay kuan lagi, di naman nato na malikayan. Pero at least, sisters, we are reminding you, please, ayaw pag-atik-atik, ha? Turn to your spirit and follow the sense of life. So also with the brothers. Ang mga online games na ito dyan, mga isuon, lalaki. Why? Nga naman, kaning sense of life, manggod, this sense of life, if we are faithful to follow the sense of life, this will cause us to grow in the divine life. When we are growing in the divine life, sunod we are matured na in the divine life. Pag matured na gani ka, maski doon na po temptation. Wala na kayo pakialaman na. Kaya you are already matured, dili na kabata. So sa una, katong bago pa ka, when you are still young in the Lord, siguro, adik ka sa cellphone, pero when you are growing, in the process of growing, plus, kung nanagin ka state of maturing, wala na kayo pakialam sa cellphone. Instead, na kayo pakialam sa will sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, dan ako sa sense of life. Next time, usa may relationship sa fellowship of life. Usa ganitong giingon kanina, ito sa itong kanta. Ito. Na flows through me, I'm supplied abundantly. This life nullifies sin, spring from within, to be free. So meaning, kanina yung fellowship of life, ang SSOT na ba'y intimate fellowship? Nice, alay, intimate fellowship. Ang sa inyong experience sa intimate fellowship? During the intimate fellowship. Pero mo say, katong FT pa ko, ang mga brothers, bantayan ako ang mga brothers, sandig sila dariya, sandig. Sandig sila, no? Mga brothers. Tulugon pa man, no? Tulugon. Natulog na ito. Sayang kayo ang time. Ambot lang mga brothers, yung kuwan yung gyapon karon. So brothers, I encourage you to redeem the time.
Ang kaning fellowship ito, no? Fellowship sa Ginoo. Agwas mo fellowship gani ka sa Ginoo, i-expose sa Ginoo ang imuhang real condition. So, kung open ka sa Ginoo, if you are open in the fellowship, first, maambak ta, kaya wala na time. Maambak ta. Basaw na lang nato may suon. Brothers A, sister, alternate ha. Brothers A, B, C, D, E, F. Okay. Alternate ha. Brothers anay A. Strong spirit na may suon. The source of the fellowship of the eternal life is the life of God. The life of God entering into us enables us to have fellowship. Since this fellowship comes out of the life of God, it is the fellowship of life. Sisters, C. Brothers, the meaning of the fellowship of life is joint participation or common participation. It is the flow of the eternal life within all the believers who have been received and possess the divine life. Oh, stop sa. Nakoy point 3. Example, ang fellowship of life, example, pwede ko mo request og upat ka brothers. Kanina lang sila upat But kamo upat brad. Example karon ingon si Brad, kay close man kayo sila, ingon si Brad, Surong pangalan ba eh? Ano na? Nickname na lang, JB. JB. Ano sa tinulan ni? Jean Bricks. Kani si Brad, ingon siya, brothers, ato ta sa kuan, sa outing ta, dayon, pag umano tog outing, ato ta sa Eco Zone, mag-slide ta dito, tanaw ta mga dinosaur, then pag umano to tanaw dinosaur, ato ta sa nindot kay nga beach, sa Boracay. So, daka sila plano. Dahil mamalitag sa nina dito sa Mall of Asia. Close kayo sila. Sobrang nila ka-close. Intimate, affectionate. Karon, si JC Might, medyo nasa conflict gamay. Kaya nasa nahibalaan nga wala gisulti sa tulo. So, medyo nagtampo siya ng konti. Nagtampo siya. Pagtampo niya, napil gyapon silang plano. Ato sila og Ecozone, o masa Ecozone, ato sa MOA. Pero, katong time mo nasa Ecozone na sila, nag-slide po si JC Might. Slide po siya, tanong siya dinosaur. Lipay kayang tulo, pero siya wala. Dayon, pag uman nila og Ecozone, ato sila sa Boracay, swimming sila. Ka-swimming po si JC Might, together with the 3 brothers, young friends. Pero wala siya nalipay. Nakato sila Mall of Asia, kaya mag-mall sila, nakapalit siya nito sa nina. Pero wala siya nalipay. Thank you, brothers, Kato ba point mo igsuon? Kato ba nga point? Ingon diri, it is very important for us to realize that the believer's relationship in life with God is unbreakable. So, dili na yun na siya mabali. Dili na mabuwak unsa. Basta na ganitay kinabuhi sa Ginoo, kinabuhi sa Dios atong sulod, sa atong Espiritu, dili na yun na siya mabali. Pero, kani ang point mo igsuon. Kung wala gani ito tayo fellowship sa Ginoo, kung dili ta makisultian sa Ginoo ba Lord, 5:30 kasagaran ako imuon, mag-MR mongit ko. Pero wala ka nag-MR. So medyo nagtampo si Lord. Uy, dili man mo ipilmi ginahimo, pero
Na naman siya laing friend karon. Dahil wala na kasi meeting. Dili na ginong meeting. So si Lord Jesus nagyapon. Kuyo gyapon siya sa imo asa ka madto. Pero nalipay siya wala. Di ba nga na itong Espiritu sa may ison? Say, marag departed ta. Unbreakable na si Lord as the life of God within us, unbreakable na. Pero, ang fellowship, na-break na. Friend gyapon sila, still friend, pero si Jesse Might, wala yung presence. Na-break na. Just because, naalang sila gisabutan nga wala nakabalo si Jesse Might. So sweet, di ba? Unta, ay nga na atong relationship sa Ginoo. Even ako gyapon na, may nga na gyapon still on the process. Sahay, departed ko, pero Lord, sorry. Di sa E. Continue, sister, sa ba to? Oh, that is in the life of God. All the fullness in God is supplied to us through the fellowship of life. F, together. Issues in the fellowship of the divine life. The fellowship of eternal life brings in the divine light, and the divine light increases the need of the blood of Jesus the Son. 1 John 1, 5 to 10. Then, mukuhan ko. And this is the message which we have heard from Him, si John, and announced to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So when you are kuna kay Dios, light siya, suga siya para nato. Ipareho atong Gentiles kanina, ngingon ni Pablo nga darken and understanding. 6. If we say that we have fellowship with Him, and yet walk in the darkness, sige ngon, we lie and are not practicing the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. So meaning, ako magki-fellowship sa ako sa Ginoo before ko magki-fellowship sa mga igsoon. And the blood of Jesus His Son cleanses us from every sin. Every sin. If we say that we do not have sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. 9. But if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. 10. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. So, ang pangutana ni, kinsa may wala kasala dinhi? Kinsa wala kasala dinhi? Kaya ako, nagyapon ko sala. So, meaning, we are still on the process. May igsoon, ako ihatag sa inyo nga cycle. Okay? Siguro, after sa SSOT, I hope ma-remind gini nyo, tatak sa inyong isipan. Cycle, kani nga cycle. Kaya makasala pa mo kita, di ba? Agree mo nga makasala yapon mo? Hinay man ang amen. Makasala yapon ta, pero wala ko nang encourage siya nga magpakasala na lang kita ha. Pero kung makasalata, natay cycle. Una-una, nisulod ang eternal life. And then, tungod kay gi-encourage o na-remind ta nga kinahanglan magki-fellowship sa Ginoo, natay pakisultian sa Ginoo, then eventually there is the divine light. Dunay Diyos nung kahayag ang nisulod sa tuwa. Siguro ang yang kahayag expose niya ang kangit-ngit. Unsa meaning gani sa darkness? What's the meaning? Physics ba ni? Physics? What's the meaning of darkness? Darkness is just the absence of light. So, kung dark na gani, meaning, wala suga. Pero kung naay suga, at least dunay kahayag. So, siguro,
Kung naging fellowship ko sa Ginoo, ang kahayang tingalan na yun, maldita mo kay kagod. Nabunalan na yun ka, kay maldita mo kay ka. So, tingnan mo yun ka, Lord, sorry. Dili na ako buhaton, dili na ako mapakabaldita. Kung magpakabaldita magyapon ko, sorry gyapon, Lord. May you cleanse me and wash me with your blood. O siguro, ingon dili sa verse, lie, kaning bakak. Di ba, kasagaran, mamakak mo kita. Mang, Nabia Project, 50 pesos, pero ba interview ito eh. Oy, kung may rabia na nga, mo ganun ginahin mo. Mo na makarelate mo, kay makarelate. Mo man ako ginahin mo. Mang, 100 peso. 50 rabia ito, pero 100 kay 50 load. Kaya parang 50 at least pang ml. So, gamay ra kayo na siya nga, kuwan mga igsoon, again I say, gamay ra kayo siya nga, kuwan ba? Gamay ra kayo siya nga butang, pero maka-break siya sa eternal life sa Ginoo. So at least, say cycle, next, divine light, and then, blood of Jesus. Lord, cleanse me and wash me with your blood. Kabalo mo, katong blood ba? Katong blood nga namatay sa krus, gani? Katong nga blood, katong eternal efficacy atong nga blood, mo to yung muhugas sa tanang sala sa tao. Katurag yun ang blood nga dunay gyud siya gitawag ni Brother Leo og eternal efficacy. Nga maskin og makasala ka, unintentional, makasala ka, pagpangayoon nimo tong dugo, mahugasan ka. Siguro, itong example kanina si JC Might, may ingon siguro ang tulo ka brothers nga Might, sorry na. Siguro 1 day wala pa siya naulian, 2 days wala pa siya naulian, 3 days wala pa, pero at least maulian nagyapon siya. So magbalik na po ang ilahang pakigambitay o fellowship. So ingana gyapon mga igsoon ang atuang relationship sa Ginoo. So my burden mga igsoon is una-una be keen to the sense of life. It's also a reminder for me, be keen to a sense of life. Pag nanagin ni emptiness, walay gana sa Ginoo, ask for forgiveness. Unsa ka na rason? Siguro departed, unsa ipang buhat, then balik na sa Ginoo. And para mahimo siyang keener, para mag-strong yun ang feeling, always fellowship sa Ginoo. Fellowship. Kada buntag lagi, fellowship. Kung na makita ang MR, basa lang mo sing gamay. Then pray read. So, SSOT, Summer School of Truth. So at least, na-impart na mo sa inyo ang truth. After this, unta mga igsoon, experience na po ng atong i-goal, mga may experience na ito. Amen.